think a bad day is gonna stop me? Ha! You think a bad day's gonna stop me? Ha! I eat bad days for breakfast, lunch, and dinner! You understand me? Ah! O Brasil e alguns outros países está alinhado ao Sudeste Asiático nessa guerra virtual, enquanto a Coreia do Sul, até o momento, pelo que eu vi, tá sozinha. Siapa sangka urusan konser di Kuala Lumpur bisa bikin netizen Korea dikepung dua benua? Setelah menghina Malaysia dan menyenggol Indonesia, kini giliran Brasil yang turun gunung ikut mendukung Indonesia dan ASEAN. Brasil merasa satu frekuensi dengan ASEAN karena sama-sama benci rasisme. Hasilnya, netizen Korea yang biasanya anti kritik dan hina ASEAN kini mulai terlihat loyo dan minta dikasihani. Tapi netizen Indonesia sudah bulat tekadnya, mereka akan terus menghujam secara militan sampai, tampang rasis, itu sadar bahwa mereka hanyalah sekumpulan badut di mata dunia. I do not know if you guys have seen, but the Koreans and the Southeast Asians are fighting on Twitter, and I'm so sorry, the Koreans are getting hate. The Koreans are getting hate. And, like, it's so great to see. You know, I love being in other people's business. I'm just watching the fights, liking, retweeting. Y'all need to get on Twitter because the Southeast Asians are devouring the Koreans. Like, yes! I love to see it! Udah bukan Kinets versus siblings lagi, tapi kayak, hey! Lagian mulutnya juga jelek banget sama orang Indonesia. Itu kan kena kan, itu masih mumpung, masih kelihatan. Belum nanti serangan tak terlihat. Açaí. Vocês estão sabendo que tá acontecendo uma guerra virtual entre os países do Sudeste Asiático e a Coreia do Sul? Pois é, tá acontecendo. Os 11 países, eles estão unidos contra a Coreia do Sul, chamando eles de American to be da Ásia. Tipo assim, que eles querem muito ser os Estados Unidos da Ásia. E aí, os coreanos começaram a responder isso com nada mais, nada menos que racismo. E um tweet que ficou, assim, muito compartilhado, teve uma repercussão muito grande, é um que uma pessoa simplesmente achou que seria de bom tom colocar a imagem de um macaco e a legenda é: essas são as mulheres do Sudeste Asiático. E aí, as respostas desse tweet são sensacionais. Uma das melhores respostas foi alguém que falou: pelo menos a gente não ganha cirurgia plástica dos nossos pais de aniversário. Enquanto um coreano respondeu: porque vocês não têm dinheiro. Aí a pessoa respondeu embaixo: não, é porque na verdade a gente ganha amor dos nossos pais, não inseguranças. Porra. Amores, essa guerra já tá aí, nós brasileiros já fomos envolvidos, porque nossos primos Tailândia e Filipinas tá no meio, então nós estamos do lado deles pra defendê-los, claramente, e eu apoio, eu como representante do Brasil, que tô por dentro da história, tô com eles, tô fechadona com o Sudeste Asiático, sim. Mas esse não é o ponto alto é que uma das respostas desse tweet completamente racista foi simplesmente essa daqui, ó. A quem se ofender possa, me desculpa, mas esse Outline é uma das melhores coisas que eu vi na internet nos últimos tempos. E assim, tô fechadona, tô com eles e não abro. 안녕하세요. 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 절대 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. 인도네시아를 사랑하고 좋아하고 인도네시아에서 살고 계신 분들도 많습니다. 왜 인도네시아를 욕하고 인종차별하는지 전혀 모르겠습니다. 그런 바보 같은 행동은 당장 멈추시고 지금 바로 사과해야 합니다. 저도 한국을 대신해서 대신 사과드린다고 말씀드리고 싶습니다. 인종차별은 절대 있어서는 안 될 일입니다. 지금 당장 사과하십시오. Kinets ngatain kita mau tau gue.
Apa iya? Gini ya, tanpa uang dari monyet yang kalian hina itu, apakah kalian yakin industri K-pop kalian akan seraksasa itu? Just my opinion, kalian itu sama sekali bukan tuan, tapi produk yang kami beli. Antara netizen Indonesia, Malaysia, Filipina, yang biasanya itu ribut karena persoalan bahasa, dan kini bersatu melawan rasisme. Dan gua sebagai mahasiswa hukum ketika melihat fenomena ini sama sekali bukan tentang penghinaan, tapi tentang logical fallacies. Kenapa? Karena apa yang dipersoalkan ini sudah cukup jelas tentang aturan konser. Dan ketika ditegur, mereka sama sekali tidak ada itikat untuk minta maaf, tapi malah mencoba menyerang ras atau identitas. Jadi sudah cukup jelas apa yang mereka tunjukkan itu adalah kepanikan, bukan kekuatan atau superioritas. Yang kedua, tentu ini bunuh diri secara ekonomi. Kenapa? Karena cuan terbesar dari industri mereka itu berasal dari Asia Tenggara. Seperti Spotify, YouTube views, dan juga penjualan album dari kita itu sangat masif. Jadi ya kalau misalkan mereka itu menghina Asia Tenggara sama dengan mereka menghina investor dari industri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau stop konsumsi, yang rugi itu adalah agensi mereka. Kita sama sekali tidak dirugikan. Mungkin cuma kekurangan asupan dopamin. Dan yang terakhir justru sangat ironi. Mereka kencang sekali di barat menyuarakan Stop Asian Hate. Tapi mereka menjadi pelaku utama kebencian di Asia sendiri. Dan ya, menurut kalian sejauh ini apakah balasan dari siblings itu sudah cukup elegan? Atau kita perlu tuh sampai memboik produk-produk mereka? So Southeast Asians are beefing with South Koreans. And as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class-obsessed, starved for white attention, Western attention, pick-me-shas, obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run... Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? You're right. Y que me meten 12 horas de laburo. Güey, a mí me metieron el 6º día de trabajo, güey. Oye, ¿a dónde van esos? Ni idea. Filipinas. Necesito mi hermano de leche. No creo que eso signifique lo que tú crees que signifique. ¿Qué pasa, brother? ¿A dónde van todos? Vamos a darle una calentadita a Corea del Sur. ¿Surcorea? ¿Qué no son los del K-pop? ¿Los que son muy queridos? Hicieron comentarios sobre nuestros aspectos, nuestra cultura y nos compararon con monos. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo se siente ser comparado con un mono? Curiosamente entiendo lo de que te comparen con un mono, como que me ha pasado alguna vez, pero... ¿Y por qué va él? ¿Qué? Brasil, esa ni siquiera es tu familia, todos son asiáticos. Estaba muy tuteado. Oh, ya. Pues date. ¿Qué dijo? Que estaba aburrido. ¿Eso es normal? Sí, es normal, es su forma de pelear. Es muy efectivo, de hecho. Scroll TikTok ketemu komentar kayak gini. Oke, lagi panas-panasnya ya. Menurut saya, Korea Selatan itu negara sok asik, sok penting. Kenapa saya bilang begitu? Dengan tetangga-tetangganya aja mereka nggak baikan. Dengan China bermasalah, dengan Jepang bermasalah, dengan Korea Utara apalagi. Mereka jilat pantat Amerika terus-terusan nggak kapok-kapok meskipun udah sering kali dipermalukan. Nah gitulah. Hanya bermodalkan muka operasi plastik lalu seputih tepung lalu mereka ingin mengikrarkan diri menjadi ras superior di Asia. Oh nggak bisa, masih ada lebih bagus, masih ada lebih mentereng dari mereka kan. Pasal orang Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand bersatu gaduh dengan orang Korea Selatan. Tak, dia sebenarnya gaduh pasal apa? K-pop lah. Okey. Tapi K-pop kau perasan tak, dia satu industri muzik yang sangat besar di dunia kan. Dia asalnya kecil je, tapi strategi kerajaan diorang buat menyebabkan diorang ni jadi besar. Kisah dia, muzik K-pop ni dia sama macam muzik negara-negara lain. Diorang bermula dengan muzik tradisional. Tapi waktu tahun 1930-an, diorang ubah sikit diorang punya muzik dengan memasukkan unsur barat dan juga Jepun. Sebab waktu tu diorang memang terpengaruh dengan muzik dua ni, barat Jepun. Waktu tahun 1990 lebih kurang macam tu, muzik Korea ni diorang dah masukkan unsur-unsur hip hop, menari breakdance.
kita patut fokus kepada global. Jadi macam mana nak fokus kepada global supaya semua masyarakat di dunia dengar? Dia buang elemen ataupun DNA muzik Korea dalam K-pop. Bila dia buang dan naiklah hasil daripada kerajaan dia memang nak orang datang ke negara dia. Waktu tu masa dia nak promosi ni, dia nak buat K-pop ni, kerajaan memang benarkah kerajaan bagi duit, kerajaan buat pelepasan cukai supaya betul-betul menggalakkan orang Korea ni involve dalam industri muzik. Jadi itulah industri K-pop ni sebenarnya tujuan dia untuk menyelamatkan ekonomi negara Korea. Itulah gambaran kekuatan solidaritas tanpa batas saat martabat diusik.